میں سارے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا وا، انہوں نے سارے نے مینوں مل کے جج کیتا کہ تینوں صرف وہ نمبر نہیں یاد ہے اس آیت دا، اس گلوں صرف انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ چلو بڑی اچھی پکڑ تھی ویسے، کیونکہ صرف نمبر تو گل رہ گئی ہے جی ڈاکٹر نمبر تو ہی گل رہی سا جی، نمبر تو ہی گل رہی سا جی، اس طرح ہوا انہوں نے جگہ کہڑی تے سورت آیت نمبر 9 ہے وہ دے وچ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی تعلیمات دی روشنی چ سمجھاؤ، یہ مطالبہ ہے جی؟ ہاں جی یہ کوئی مطالبہ نہ ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام دی تعلیمات دی یہ روشنی ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ جو دین دا معاملے دے وچ آؤن والے جو مسیح بھائی اتنے لا کے سانو بخاؤ، اے ویکھو مرزا صاحب نے دسیا نہیں گل سانو دسن دیو، پہلو چپ کرو، اینو چپ کرواؤ نا سدھو صاحب، یہ تسی اپنی دسنی تے رہن دیو، اسی کو کام کر رہے ہیں، بعد میں حوالہ انہاں لے دا لیتے منہ بند کرواؤ نا، پہلو انہاں دا منہ بند کرواؤ، آپ پہلے خلاصہ بیان کر دیں، بعد میں ان کو بتا دیں کہ فلاں کتاب پہ فلاں جگہ لکھا ہے، جا کے پڑھ میں حوالہ دے دوں گا، ٹھیک ہے وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ میں حوالہ دوں گا، لیکن حوالہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ آپ خلاصہ بیان کریں۔ اچھا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو یہ سب جو لوگ اس وقت بھی مخالف تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے، انہوں نے سب نے یہ بات تسلیم کی ہوئی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی جو ہے الہام اور وحی پا کر یہ بتایا کہ یہ آیت جو ہے یہ تیرے لیے ہے، وہ اس لیے تیرے لیے ہے کیونکہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ مسیح کے دور میں پوری دنیا میں اسلام ہوگا، یہ مسیح کے دور میں یہ ایک معاملہ جو ہے وہ ہونا تھا کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام محیط ہو جائے، جس طرح کہ یہ بتایا ہے کہ یہ جو 2-3 لفظ مجھے یاد ہے منہ زبانی کہ لا یظہر اللہ علی دین کلہ، کی تمہارے دور میں جو مسیح کا دور ہے اس میں جو ہے وہ دین کو کل کر دیا جائے گا، یعنی پڑھیا کیجئے لفظ کی پڑھے پڑھا، میں کچھ بھی نہیں پڑھا، چھاڑ دے، چپ کر، چپ بھائی دس دے یار، چپ کر جائے، مینوں کچھ بھی نہیں آندا، 1 منٹ چپ کر جا، میری گل سن لے پہلے یار، قرآن سمجھانا ہے، کہیں جانا، کچھ بھی نہیں آندا، 1 منٹ چپ کر جا، 1 منٹ چپ کر، ہو گئی ابھی جو میرے پاس ہے وہ میں بتاتا ہوں، وہ سن لو۔ اس دور میں کوئی مہربانی کرو، وہ دنیا کے اوپر غالب آنا ہے، اور یہی وہ دور ہے، اور یہ دور 1 منٹ سدھو بھائی، 1 منٹ، اسی دور میں جو ہے وہ دین جو ہے وہ مکمل پوری دنیا میں آنا ہے، وہ کس کا ہے؟ مسیح کا ہے، تو ایک مسیح آ چکا ہے، تو وہ یہی بات کر رہا ہے کہ یہ آیت میرے لیے حق میں ہے کہ دین کو پوری دنیا کے اوپر غالب میں کرنے والا ہوں، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے اپنا مطلب کہ میں دین کو دنیا کے اوپر غالب رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا، بات مکمل ہو گئی۔ اب ججا صاحب ان کو کوئی کتاب ریکمینڈ کر دیں جس میں یہ لکھا ہے، یا کوئی وہ میں اگر ابھی نہیں کر سکتا، ابھی میں وہ کر دوں گا، وہ میرے پاس حوالہ موجود ہے، لیکن میں ٹھیک ہے، چلو گل ختم ہو گئی۔ اوپر محافظ صاحب بیٹھے ہیں یار، انہوں نے کافی دیر سے بات نہیں رہنا ہے کہ یہ حوالہ ان کو پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ مرزا صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہاں بالکل، مجھے پتا ہے جو بات آپ نے کی ہے وہ ایسے ہی ہے، وہ ٹھیک ہے جی۔ نا محافظ صاحب آپ بیان کریں، کیا سدھو بھائی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا؟ نہیں، آپ ججا صاحب، آپ سے میں توقع ہی نہیں کرتا کہ آپ کو غلط بات بس اتنی سی بات تھی، یہی میں سمجھانا چاہتا تھا۔ جی ججا صاحب، محافظ صاحب بولیں تو جی، محافظ صاحب یہ سڑے طریقے ختم نبوت دے بڑے مجاہد اتنے بیٹھے ہیں، تے انہوں نے اجازت ہوئے تو میں گل کر سکوں، اگر شاید بھائی تے سینہ تان کے کھڑے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہیں وہ، جی کریں آپ سوال کریں، کس سے کرنا سوال؟ آپ میرے سے کریں گے، یہ میرے سے کرتے ہیں۔ نہیں ملک صاحب آپ سے کیوں کریں گے؟ چپ کرو یا ملک صاحب، تسی پیسے لائے ہو ساڈے کو، چپ کر دو۔ اچھا ہاں جی ملک صاحب، آپ سے میرا کوئی سوال نہیں، آپ سے میں کس لیے کروں گا؟ ہاں جو ختم نبوت کے مجاہد ہے ان سے کرنا ہے آپ نے، ہاں جی کریں۔ نہیں ان سے نہیں کر رہا جی، ان سے اجازت لے رہا ہوں کہ سوال کر سکتا ہوں، خلیفہ وقت بھائی، اور شاید رسول بھائی آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی سوال کر سکتا ہوں۔ بالکل، جب ججا صاحب کو اجازت مل گئی یہ سب کے ہوتے ہوئے، ہاں بالکل اجازت ہے آپ کو، میں تو غلط سمجھا میں لگا یہ بھی تیر انداز نے۔ ہاں جی اچھا، آپ سب بھائی ابھی ادھر ڈسکشن کر رہے تھے، تو ادھر ججا صاحب اور یہ جی علیم صاحب اور یہ سارے ناصر صاحب، یہ سارے لوگ ادھر فرما رہے تھے کہ جی ہم نے مرزا غلام قادیانی سے قرآن سیکھا ہے، یہی بات ہے؟
نہیں آپ نے یا مرزا صاحب کہہ لیں تو یا نہیں میں صاحب نہیں کہوں گا, میں صاحب نہیں کہتا, میں میرے لیے یہی کافی ہے, میں نہیں کہوں گا صاحب. سدھو بھائی میں نہیں نہیں سمجھاتا ہوں, مرزا سدھو بھائی میں مرزا سمجھاتا ہوں, صاحب میں کہہ صاحب لیں. نہیں کہوں گا. کرتا ہوں میں نہیں پھر ایک میری منٹ سدھو بھائی مجبوری میں ہے, پھر بتاتا ہوں, آپ کی بات سدھو بھائی بھی میں سننی بتاتا ہوں, پڑے گی. سدھو جی بھائی جی ایک منٹ, سدھو بھائی جی سدھو بھائی میں خلیفہ بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں محافظ بھائی, محافظ بھائی یہاں پر گفتگو کا اسلوب یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی, پھر آپ نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے نا میرے بھائی, تو پھر یہاں پر آپ گفتگو کرنے کے متحمل نہیں ہیں میرے بھائی. اتنی برداشت کر کے آپ نے یہ بات کہنی ہے تو پھر یہاں پہ عزت سے گفتگو ہونی ہے میرے بھائی. کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. میں اور ضیاء بھائی بیٹھے ہیں نا یہاں پہ کتنی دیر سے, مرزا صاحب کہہ کے بات کر رہے ہیں. مرزا صاحب سے نیچے کوئی الفاظ نہیں ہونا چاہیے ان کے لیے. ان کے اکابرین ہیں, ان کے لیے محترم ہستی ہیں, ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم ان کی بےزتی کریں. ٹھیک ہے پیر میرے اب بھائی. پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا. یہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا وہ کہاں پر کہا تھا, وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی, اس میں مرزا صاحب کہہ کر پکارا تھا. وہ کتاب کا پیج یہاں پر لگا. نہیں ایک منٹ اچھا ان کا قادری تو مائک جڑا میرے صاحب نال ایک بیٹھ منٹ کے تے سانو پتہ ہے کتنے لکھیا ہے, سیف چشتیہ پڑھنا ہے محافظ وچ صاحب کا ایک منٹ پر یار گل تو سن لو. محافظ صاحب کا مائک مجھ سے غلطی سے دوبارہ میوٹ ہو گیا, میرے خیال ایک منٹ انتظار کرنا پڑے گا, ان کو سنتے ہیں. تو ملک قیصر صاحب بہت اچھی بات کر رہے تھے. جی ملک صاحب دسو. تو ملک صاحب بتا رہے تھے کچھ بات, لیکن ملک صاحب کو بتانا چاہیے کہاں پر لکھا تھا, وہ حوالہ پیش کریں, کیونکہ چلو یہ اچھی گل سے لکھی ہے والا مرزا صاحب دا دسو والا جی والا ملک صاحب. والا بھی آ جائے گا, کوئی ایسی گل نہیں ہے یار, ہم نے روز کٹھے بیٹھنا ہوتا ہے. ملک صاحب کی تہاڈا کی خیال ملک صاحب جڑی یہ دونوں طرف دی گفتگو ہے, ہاں جی, یہ کی حاصل بھی کچھ ہوندا ہے یا نری کو کان نو درد ہے, ایک پاسے ٹوٹی لا کے دوجے کان نو لا لو, دوجے پاسے لا کے ادھر لا لو, کی ہو رہا ہے سچ بولا, سچ بولا, یہ کی کی ہوندا کہندے ہے؟ ہو, سچ بول دیا. ہاں سچ سچ. سچ یہ ہے نا کہ اے جڑا ہے مذہب, کہ اگر حوالہ یہاں پر شو کریں تب سچ ہوگا. اے منہ جڑا زبانی فرقہ, میں آپ کے بارے میں کوئی منہ زبانی بات کرتا جاؤں یا سدھو صاحب کے بارے میں کرتا جاؤں او تو یار پھر کیا یہ باتیں انہوں درست نے ہو جائیں گی؟ انہوں نے سوال بڑا پیارا کیا ہے. حوالہ لے کر مہربانی کریں شاپر ڈبل نہ کرائیں. آئندہ سے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے, ججے کے سامنے جب بھی تم نے کہنا ہے نا, جب ججے کے سامنے تم نے اپنی منہ سے لفظ ایک نکالنا ہے تو حوالہ لے کر آنا ہے, پھر بات ہوگی. اس بات کا بھی حوالہ دیں, پھر چلے دے والا اس بات, یہ جو بھی آپ نے بات کی اس کا حوالہ دیں. اس کا حوالہ یہ ہے, ہاں جی لگائیں, ادھر حوالہ لگائیں, بڑی اسکرین کرے ججا صاحب کی, اس بات کا حوالہ لگائیں. اس کا عقلی حوالہ یہ ہے کہ جو بندہ نہیں بات عقلی کرے نہیں, عقلی باتیں اس یہاں کی پہ نہیں سند ہوتی, ہونی یہاں چاہیے. پہ عقلی باتیں نہیں ہوتی, یہاں پہ حوالہ جو لگانا پڑتا بندہ بات کرتا ہے اس کی سند ہے. ہونی یار چاہیے. حوالہ لگائیں ججا صاحب, یار کیا کر رہے ہیں آپ. تو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی سند ہونی چلے پھر چاہیے. ملک قیصر صاحب کو بات کریں. جی ملک صاحب, آپ کو اسکول سے ڈگری ملتی ہے تو اس کی سند ہونی ضروری ہے نا, تو جس کے پاس سند ہے وہ ہمارے سامنے کرے, آپ آئندہ سے اس کا کوئی بھی اور حوالہ بندہ دیں, نہ سامنے آئے. اس او کا بھی یار حوالہ دیں, سنو یار, او یار اس کل کا کو بھی پھر حوالہ. کٹھے بیٹھنا ہے, کوئی آخری باری بیٹھنے لگے ہو. سدھو صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک کانچو ٹوٹی لاؤ, دوے کانچو گلاں باتاں سنو, کوئی حاصل وصول ہے یا نہیں ہے. سدھو صاحب بڑا مشکل ہے, اپنے کینوں کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے, اور میں نے اس کا ایک تجربہ کیا ہے, وہ یہ کہ میں نے اپنے ہی گھر میں کچھ نمازیں رفع یدین کے ساتھ پڑھی تے میرے گراں تک ایک گل گئی ہے کہ اے ہن انج کرے گا, بچیاں نو غلط تربیت دے گا, بچے کنفیوز ہو جان گے, اے کتھوں سیکھ لیتا ہے, رفع یدین کتنے ہوندا ہے, او فلانی دی سب. تو یعنی کہ ایک جائز کام کرنے کا بھی اتنا بڑا وہ شور بن سکتا ہے مذہب کے معاملے میں. ایک جائز کام ہے, کوئی غلط ناجائز کام نہیں ہے. کچھ نمازیں آپ کو رفع یدین کے ساتھ بھی پڑھ لینی چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ایک نہیں, کہنے کی بات یہ رفع یدین جو ہے یہ کرنا کیوں مطلب اس طرح ضروری ہے؟ حدیث میں آیا نا, نماز کا طریقہ کار ہے. ججا صاحب تو کون ایسا بندہ ہے دنیا میں, مجھے ایک بندہ ایسا بتا دیں جو مسلمان ہو اور رفع یدین کہنا کے. تو میں ججا صاحب پھر کسی دی واری نہیں آون دینی ہے, وہ ملک صاحب کی گل تو پوری ہو. ایک بری ہوگی ان کی بات, میں ملک صاحب سے بات کر رہا ہوں, آپ اشک موش رہے ہیں. ملک صاحب دنیا میں کوئی ایک بندہ بتائیں مجھے کہ جو رفع یدین کے بغیر نماز شروع کرتا ہو. یہ آپ کو عامر نذیر صاحب آ کے تفصیل سے بتائیں گے.
कौन सी हदीस वो में ठीक है, अमर नज़ीर साहब आकर बता देंगे। मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ कि एक अमूमी सवाल है अमर नज़ीर का, ये बस की जा रहे हैं यार, ये सवाल बंदा नहीं मैं है। नहीं अमूमी बर्दाश्त सवाल है, करता यार, मैं अमूमी। जा रहा हूँ। भाई एक मिनट मेरे प्यारे भाई, मेरी बात सुने। एक अमूमी सवाल है कि दुनिया में ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ जितने भी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ फिरके ਗੱਲ हैं, ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ दिमाग ਪਰੇ। कादियानी, ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ दिमाग ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ कादियानी, ਦਾ। सारे कादियानी ਇਹਦਾ फिरके को ਬੰਦੇ भी ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ साथ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ मिलाकर ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ और ਗੱਲ ਕਰੋ। सब को साथ मिलाकर सब ही रफा यदैन के साथ ही नमाज शुरू करते हैं। ਕੈਸਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, जज्जा ਇਹਨੂੰ साहब, ਛੱਡੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ये ਤਵਾਜ਼ਨ तो ठीक बात नहीं है। आपकी ठीक अपने है। अकायद को ऐसे छोड़ना, ये कोई नई तहकीक नहीं है जो आप पेश कर रहे हैं। ये तो एक बात है जो सारे करते तो रफा हैं। यदैन सारे ही करते हैं ना। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, तो लेकिन ये वो जो कहना रफा चाहिए कि यदैन कुछ ज्यादा वो तो खास मर्तबा एक। करते हैं, हर मर्तबा करते हैं, तो क्या एक मर्तबा अल्लाह अकबर कहने हाँ से जी। क्या अल्लाह के अच्छा ऊपर मलिक यकीन साहब, नहीं आप रहता? अपनी बात मुकम्मल करें तो फिर स्टेरियल भाई की तरफ चलते हैं, ये जो नए बड़ा दोस्त आए। बड़ा हाँ जी, मुश्किल सर होता सर मेरा सवाल उधर ही रह गया है, मेरा सवाल उधर ही रह गया है। नहीं है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ आसानियां सवाल हैं, ਸੀ? आसानियां पैदा करो भाई, आसानियां म्यूट कर छुड़िया सी, मैंने म्यूट अल्लाह कर छुड़िया सी। अच्छा बड़ा मुश्किल होता है इस तरीके से अपने अकायद को पशे पोस्ट डाल के एक नया भाई अकीदा आसानी अपनाना पैदा या करो एक मलिक नया- साहब, दीन में आसानी पैदा। मुश्किल वाकई होता है, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ, मतलब मुश्किल होती है तो फिर उसमें बहुत मुश्किल होती ਇਹਨੂੰ है। ਲਾ ਯਾਰ, ਦਿਓ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਪਤਾ। ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ। बहुत मुश्किल है। जज्जा साहब, साड़ियां बरोडां दा हुसन ने जेवर ने ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बगैर जेवर तो दुल्हन अच्छी लगदी भला। अच्छा हाँ जी, ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ जी ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ मुहाफिज ਸਕਦੇ साहब, ਸਾਡਾ मुहाफिज, ਤੁਸੀਂ अच्छा जज्जा साहब, वो मुहाफिज साहब को सवाल करने थे, मुहाफिज साहब को सवाल करने। जी मुहाफिज साहब बोले आप। जी मेरे सवाल से नाराज किसी भाई ने नहीं होना, क्योंकि सवाल है मेरा, राइट है, मैं करूंगा, ठीक है। जो आपके जी सर की होया खलीफा वक्त भाई, करें ਮੈਂ सवाल। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा जी जी, ਆਪਣੇ ਨਾਲ मैं ये कहना ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जी सर, हाँ जी करें सवाल, आप क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि आप जिन्हें नबी कहते हैं नौज बिल्ला, अगर मैं इधर बैठे हुए उन्हें साइको पेशेंट साबित कर दूं, आप कह रहे हैं कि हम कुरान हम उनसे सीखें, मैं इधर बैठे हुए उन्हें साइको पेशेंट साबित कर दूं तो फिर क्या आप मानेंगे? नहीं, आपको साबित करने की जरूरत तो पहले से ये बात मौजूद है कि अंबिया को इस तरह की बातें कही जाती हैं, उनको जादूगर भी कहा जाता है। तो आपको ये नई कुछ थ्योरी साबित करने की जरूरत ही नहीं है। सर कुरान में किधर जिक्र है आपके नबी का? मैंने कहा कि अंबिया के मुतल्लक ये आता वो है अंबिया कि के जो मुतल्लक उनको बात हो नहीं रही है ना, मानते, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं इधर तो आप भी एक नबी के बारे में साबित करने आए हैं ना। सर नहीं है नबी, वो आपके नबी होंगे, हमारे नबी तो नहीं है। वो पहले जिनका कुरान में जिक्र है ना, वहाँ भी यही जिक्र है कि जो ना मानने वाले हैं वो इस तरह के अलकाबात देते हैं उनको। ये कोई नई बात नहीं है। आपका कोई और सवाल सर है जो तो पेश करें। सर मैं सवाल करने देना, जो बंदा आपने जो सवाल करना था उसका मैंने जवाब दे सर दिया। आप कोई अपनी और किताबों सवाल- के हवाले नहीं देने देते, कोई आप मुझे और- हवाला देने और दें, आप सवाल बोलने नहीं दे है। रहे, मुझे हवाला देने दें और मेरे सवाल भाई। है तो पेश करें। तहम्मुल हाँ जी। मुजाजी के साथ सुने, मैंने तहम्मुल तो मुजाजी अमल के से साथ आपको सुने। जवाब दे दिया। आपने कहा मैंने साबित आप करना, मैंने मुझे ये कहा बताएं बात तो कि पहले मिर्जा साबित साहब ने शुदा अपनी है, ये किताब कोई में ये ऐसी लिखा बात है या नहीं नहीं जो लिखा आपने- कि बकरे ने जो दूध आपने दिया और उसे साबित डिप्टी करनी है। कमिश्नर ने अजायब घर में भेज दिया, उसके बाद मर्द भी बाद बच्चों को दूध पिलाते रहे, ये लिखा नहीं लिखा, मुझे ये साबित बात बताएं। मैंने तो आपको जवाब दे दिया इस सवाल का। नॉर्मल आदमी आपने इसे कहा था कैसा मैंने ये देखेगा? साबित करना है। मैंने इधर कहा ये पहले 53 कुरान लोग करीम आपकी में ब्राड देख रहे हैं, ये है कोई कि देखना चाह रहा है वाला तो आप- रवानी आप ही खजाइन की जिल्द तरह नंबर के- 2, आप ही की कोई तरह भी के बंदा लोग वाला आते देखना हैं चाह रहा है रवानी जो खजाइन नहीं जिल्द नंबर मानते, 2 तो पेज वो नंबर आज 99 खोलें। पहले भी अंबिया को इस तरह के अलकाबात से नवाजते रहे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई और सवाल है तो आप करें। आपकी किताबों में ऐसी ऐसी बातें भाई लिखी हुई हैं, समझ से बाहर हैं। आप किस मसलक से हैं? छोड़े मेरे मसलों को, मैं मुसलमान हूँ। नहीं, आपका कोई मसलक होगा ना।
मैं मुसलमान हूँ, मैंने जो सवाल किया है वो बताएं कि एक नॉर्मल आदमी। खुद आप में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप अपना कोई मसलक बता दें कि मैं अच्छा मुझे ये बताएं, शिया जो हूँ, बंदा ये मैं बोलता है, जो बंदा ये बोलता है कि मैं जब अहले पहला बच्चा हो सुन्नत उसे हूँ, कत्ल कर दो, उसे मार दो, लेकिन उसे जान से आप मार दो। हमें हमसे ये पूछने आ गए हैं कि आपकी फलां किताब के फलां सफ़े पे ये जो लिखा है, लेकिन बंदा ये अपना कह रहा मसलक है नहीं कि जब बताएंगे। बेटा पहला पैदा हो उसे मार दो, पहला बेटा मार दो, तो मुझे बताएं। ये बिल्कुल सियाको सबाक से हट के सारी बातें हैं जो आप आके पेश करते हैं। इसको हम आम मान ये में ये आपकी पर्चियां किताबों से कहते हैं, ली गई ठीक है? बातें हैं मेरे भाई। बिल्कुल मैं एक कह बंदा रहा हूँ, मुझे बताएं, ये लोग सारे देख रहे हैं एक बंदा मैं कह नफसियाती रहा हूँ, मरीज है, आपने उसे नबी बनाया हुआ मैं है। अभी आपको अगर एक बात कह दूं कि ये कुरान करीम में लिखी है तो आपने कहना कि ये नहीं लिखी, ठीक है? क्योंकि वो एक टोटा होगा। यार कुरान का इनकार करने वाला ही काफिर है। नहीं, कुरान का इनकार कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं ना, इधर काफी देर से भाई आपको शाहिद भाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खलीफा भाई, क्या इनकार खलीफा हमने भाई समझाने की किया? बात कर रहे हैं, आपको कुरान के आयत के कई दिनों से हवाले दिए जा रहे हैं। आप कौन सी कोई ऐसी बात है जिसका हमने इनकार किया है? पहले बताना तो चाहिए ना, ये तो नहीं है कि इसके ऊपर इल्जाम लगाते जाए। स्टेरियल भाई आप बात करें। अच्छा जज साहब आपको बुला रहे हैं। जी मुझे समझ नहीं आई कि क्या कहा आपने काजमी साहब। हुसैनी साहब ने यार, वो ब्रॉड ऑन किया, स्टेरियल वो को आपको बोलने दे, उधर बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो अहमदी जेवर है वो चाहिए है, तो वो उधर चाहिए जेवर उनको ना, तो आप काइंडली उधर चले जाएं। नहीं, यहाँ पर भी मेरा हक है, अगर वो समझे हो जो है वहाँ समझे। पर जेवर की ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर तो ऑलरेडी जेवर हो गया था। जेवर ही है ना जो चमकता है, तो वही होना चाहिए। लेकिन आप इस तरह तो ना बात करें, ये बात करने का फायदा नहीं है। जो सिद्धू साहब बात करना चाहते हैं वो करें, या स्टे रियल भाई जो है वो मौका दें उनको, वो बात। स्टेरियल भाई करें आप। सेरियल भाई तो हमारे सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट हैं। वाकई भाई कल एक बड़ी पेशरफ हुई है। हाँ आपको वो पेशरफ बता यार देता हूँ। मलिक साहब कोई सब्र नहीं है, तुम गाल सुन लो ना। यार यार मलिक साहब ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦਾਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ या किसकी कॉल आ गया, किसी बंदे को उसका समझ नहीं आ रही। वो जो स्टे रियल साहब कह गए हैं वो ठीक है, यहाँ तक कि उन्होंने उठाकर पढ़ी, वो पढ़ी, लेकिन एक मरतबा अगर कानों तक हाथ उठाए जाए, रफा यदैन किया जाए, तो क्या बंदे को यकीन नहीं होता कि मैंने एक मरतबा कर लिया तो काफी है? पता कि जजा साहब एक मिनट तो जवाब मैं देना वा ਮੈਨੂੰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਿੱਕਾ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮੌਕਫ ਵਿੱਚ ਡਟ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। तो ही मैं एक बात कर दूं, अगर मौका दे दें सिर्फ थोड़ा सा। भाई जान मैं पता कि जज्जा साहब ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਇਲਮ ਹੋ, मैं पूरा ही मौका ਤੁਹਾਨੂੰ देना, ਤੁਸੀਂ बोलो, मैं म्यूट ला के सुनना। तौहीद वही है ना जो अल्लाह अकबर है, इसी का नाम तौहीद है। तो जब एक मर्तबा जब हम रफा युदैन करके खड़े हो जाते हैं, तो हर सजदे, हर रकू, हर दूसरे तीसरे जो पहलू जो हम हरकत करते हैं, तो उसमें ये करने की क्या ज़रूरत है? हालांकि हम उनमें भी जो
جن کے عام طرف منتقل ہو رہے ہیں اور جن کے اوپر حرکت کر رہے ہیں ان میں بھی ہم یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، تو پھر بار بار کانوں کے اوپر ہاتھ اٹھانا ٹھیک ہے؟ یہ 1-2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت جو ہے وہ واضح ہوئی ہے کہ اسی کو ہی اکبر سمجھو اور